तथा समस्त महिला मोर्चार सभानेत्री तथा आसिथिबा मोरी अंचल सब माँ भाई भैनी मन आज आम कायटा काजे थाने मीटिंग करबी नारी अधिकार दिवस बोलकरी जन मीटिंग करबी काय काजे करबी आमर तो सरकार नहीं आमर तो नवीन पट्टनायक सरकार रहा नवीन पट्टनायक सरकार ने विजु पट्टनायक सरकार थाने आमके 33% माँ मन के अधिकार दी रहा जे पंचायत निर्वाचन थाने 33% महिला मान जाइगिरी सरपंच समिति मेम्बर जिला परिषद हेबा काजे चेयरमैन हेबा काजे अधिकार दी रहा विजु बाबू तार बेटा नवीन पट्टनायक आमके 50% पायलटों की मन के सरपंच समिति मेम्बर जिला परिषद चेयरमैन हेबा काजे अधिकार देला এটা নবীন পট্টনায়ক কইলা তার ভাষা সে পূরণ করলা কিন্তু এ অলাযুগ সরকার এ বিজেপি সরকার এ মানে যে কি আমার পূর্বতন সাংসদ রমেশ চন্দ্র মাঝি বসলা আছে যেখানে টিকর সময় নে पार्लियामेंट थाने पास है 33% महिला माने आमर एमएलए हेबाय एमपी हेबाय बोलगिरी आमर महिला बिल पास करा हला आई बिल के पास करिगिरी ताके लागू ना करिगिरी एबे कुम्भीर कांदना कांदबा आछे जे आमी महिला बिल आनलो आमके आई सरकार विरोध करला बोलगिरी आमर तो कोनी एखाने कोरेटा जाके एमपी भितरे आमर कोनी गोटके एमपी नि आत आमर एखाने आई बिजु जनता दल सरकार कोन बाटे विरोध करला ठीक लाज नहीं इमन कहबा आछे जे आइमन करिगिरी टिकर निंदा पिटाई हेबा काजे आइमन लोकर उपरे दोष देबा आछे आइटा आज हम चिताबा काजे पड़ছি आइटा काजे आमी आज नारी अधिकार दिवस पालन करबो आछि आइटा काजे तुम जानबार आछे मामन आज तमके जन प्रकार ठकीगिरी भोट निया हला आज सारा ओडिशा थाने आज मामन के ठगाय जन मामन आज थाने बसबा आछे आज ब्लॉक पिंडा जीवा आछे आज बैंक थाने जीवा आछे आज सब जगह ने आज महिला मन जाके ठिया उठबा आछे एटा नवीन पट्टनायक और विजु पट्टनायक रो दया ने आज हमर मां मन आज बाहर के भारतीय आसी पहुंच के पारबा आछे आज ई सरकार ठीक आउली चले नेबा काजे बोलगिरी सब मिछ কথা কইगिरी आज लोग के ठगसी आछे आइटा के चिताइबात पड़ছি आज কইলা যে জাতীয় ইলেকশন আসলা सब लोग के 3000 টাকা লেখা पेंशन देबी बोलगिरी কইলা आज 3000 টাকা লেখা मिलला आज तुमके मुई हेबे ब्लॉक थाने बसी रही कोसागुना ब्लॉक थाने बसी रही तुम आईरा तो मुई हेठाने रही आज आमर ब्लॉक रो 3500 माँ भैनी मनकर पेंशन काजे पड़ला आछे आई पेंशन के पास ना करबा 3500 लोग पाइबा योग्य आछे आइमन के पेंशन देके ना पारबा आछे नीच कथा कइलाय 3000 लोग पेंशन दो बोलगिरी काई है पेंशन केने गला मां मन के सुपुत्रा योजना बोललाय 50,000 टाका देबो बोली कइलाय केने गला है सुपुत्रा योजना पैसा आज 300 यूनिट छाड़ो हो बोलगिरी कइला छाड़ो हो आमर मोदी आइले 300 यूनिट कारेंट फ्री करसी बोलगिरी कइलाय काई कारेंट फ्री मिला उल्टा एबे कारेंट पैसा जतकी बिल नेबा आछे তুমি ঘরে ঘরে জনগণ পয়সা বানবা বিল পয়সা আর আখিরে লই ভারসি আছে আজ ঘরে ভলকি আমার এই অঞ্চল থানে কারেন্ট দিশা ভলকি দুই হলি আমি না পাইবো আছি 24 ঘন্টা কারেন্ট না মিলছি আছে আমকে এই প্রকার অবস্থা করি সারলাইনি आज माँ भैनी मन के सबके ठकीगिरी भोट नेगिरी आज मिछ कथा कहीगिरी आज से माने भूलबा आछे जे आज महिला मन के आमी अधिकार देते रहलो ई सरकार आमर तो सरकार नहीं आमी तो हारी गलु आमी हारिगिरी बसलु आछि आमी केटा विरोध गलु जाइगिरी विधानसभा जाने तुम तो बसला आछो तमर तो ओडिशा थानले आमर कोलेटा एमपी गला आछे आइमन विरोध ना करे कि आइमन गोटपट कथा ना कहले जे आमर महिला मन के अधिकार दिया बोलगिरी आज आमी केटा कहलो जे आमी विरोध करलु बोलगिरी आज गाँ थाने सभा समिति करगिरी करबार लाज नहीं जाके बने राजा डरे ताके कथा ने आछे लाज नहीं जाके राजा डरे बने ताके कि होला दुख मन के इमन खाली कथा कहीगिरी भोट नेबा आछे कथा कहबाटा जाने इमन के चिताबा के पड़ছি आगामी दिन खाने माँ भैनी मन आ बेसी
সময় মিশা হয়ে গলানি ভুক মিশা লাগতে রয়েছি ওইলাকার তো বহুত কথা আছে কিন্তু কায় করবা ঘটক দিন মিশা দেশ কাজে তুমি মিশা কিন্তু ভুকে মিশা শুনবাকে পড়ছি কথা কায় কাজে এসে আমি করবো আছি এটা জানবাকে পড়ছি আলতুর লোক অশিক্ষিত লোকে আজি কথা নিয়ে আছে আই মূর্খ বসলাই মনে সিট খানে পণ্ডিত বাবা তালি যেতে শিক্ষিত হেবা সেতে মূর্খ হেবা আছে যেতকি আজি তুমি দেখতে রবা ভাষণ মারবা সবু ঠগিগিরি ভোট নেবা আছে আইটাকে সবু আজি সবু পণ্ডিত মন বসলা আছে আই মন হাসিকি চাপড়া মারবা আছে ইনতি দুনিয়া হেলা আছে এটা কাজে জানবার আছে মা ভৈন মন আমার দেশের শাসন কেনটা চালা যে আজিকালি কাকে লুকা ছোপা নাই সবু আজি যদি আমি মোবাইল খুলে দেবা বলে দেশের সবুজাত জিনিস আমি জানতে পারবো কেনটাই মন আমাকে ঠকবা আছে কায় প্রকার আমাকে ঠকবা আছে আজি দেখা কথা কইতে রায় রং মরা সরকার আজি নবীন পটনায়ক সরকার ने যেতকি যোজনা করেলা লক্ষ্মী বসলে ধরিগিরি স্কুলে ধরিগিরি তাকে ইমন এবার টিকর লগে কাই উপায় নিয়ে আইমন কাই করবা আমি করলু কালার মারবা টিকর ভগুয়া কালারকে মারবা এটা এই সে টিকর কাম